नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु आज ये भिडटी प्रभु ईश्वर आशीर्वाद आशीर्वाद आम पर जहाँ अच्छी आ भगवान जहाँ निर्देश अच्छी मु तांकर आशीर्वाद नहीं तांको प्रणाम करी मु भिडटी आज मु आरंभ करुच्ची। ये भिडटी रे मु आपन को आज डिटेल और विस्तीर्ण भाव में आपण पार्टनर कौन तांको मन रे कौन चली सी कौन चाहूँगी उद्देश्य कौन आपण प्रति से कहीं केमिति अवहेलित करुँच सी आपण कहीं दूरे दूरे जावाई ट्राए करुँच सी कहीं आपण सहित ब्रेकअप करदेवा चाहूँगी कहीं आपण सहित प्रतारणा करुँच कहीं से मिछ कहते तांकर उद्देश्य कौन तांकर भावना कौन सी आपण पार्टनर ना आपण सहित एमती कर तांकर फायदा कौन आउ मु निश्चिंत भाव में भिडियो डिटेल और विस्तीर्ण भाव में आपण पार्टनर को लेकिन आई भिडियोटी आज मु बनई जोटा कि आप आरंभ रु शेष पर्यंत देखिए आउ जहाँ आपणकर बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे जदिओ भी किसी आपणकर सेमती किसी प्रोब्लेम थाए आपण पार्टनर को लेकिन मत कांटेक्ट करेंगे मोर कांटेक्ट नंबर देइछि मु मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में आपण पार्टनर करेन्ट फिलिंग्स कौन चाहूँगी मु डिटेल कहिबी। प्रभु कर से आशीर्वाद संपन्न यही तांकर निर्देश जहाँ अच्छी यही एंजल्स मानकर निर्देश जहाँ अच्छी ये कार्ड माध्यम मु डिटेल आपन को कहबी एक मु मो मनरू किछि कहू नै जहाँ ये कार्ड रे बाहरिबो जहाँ टारो कार्ड रे ए टारो कार्ड रीडिंग माध्यम रे बाहरिबो मु से ही कहबी। देखंतु जदिओ आपणकर किंबा आपन पार्टनरकर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि होई थाए बहुत गुड़े कथा यही राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई स्पेशली बहुत गुड़े कथा कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे जदिओ भी किसी यही रिलेट यही कथा को लेकिन किसी रिलेट थाए आप रिलेट कर पार्टनर को लेकिन आउ जदिओ तार समाधान बाट आप चाहूँगी केमती समाधान हो पार तार केमती आप रियूनियन हेबे केमती थर्ड पार्टी रिमूव हम केमिति आपण कंप्लीट भाव में आपण एकत्रित होकर रहिबे परस्पर भितर बुझावना ठीक रहिबो परस्पर भितर भल पाइबा निबिड़ता हब मु डिटेल विस्तीर्ण भाव में भिडियो रे कहबी। देखंतु आपणकर लव ना गोटे कनेक्ट मैग्नेट परी गोटे चुंबक परी परस्पर पूरा कौन होती पूरा ठीक पूरा चुंबक परी धरी रखी था कई क्या छाड़िया परिस्थिति ना कई क्या भूली जावाई कई क्या भूली पार ना सते जमी गोटे मैग्नेट परी गोटे चुंबक परी आपणकर आपण पार्टनर को लेकिन पूरा एकत्रित होकर रहा गोटे मन में सब कथा शेयर करिया प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक दिन आपण भितर गोटे संपर्क सुसंपर्क स्थापन करिया गोटे नुआ नुआ कथा को लेकिन गोटे नुआ लाइफ आरंभ करवा ये सब जिनस कौन हुए नहीं कि आप सुंदर भाव में आप पार्टनर नहीं चलवाई आप डिसाइड करती आउ सब ना से जिनस को लेकिन आप बढ़िया भाग एक्सप्रेशन करती नहीं आप बहुत कथा भावती आउ बहुत गुड़े कथा सहित आप शेयर करती आउ प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त फिलिंग्स कौन तांकर इंटरेस्ट कौन तांकर इच्छा कौन कौन खाइबा भल लगे सी कौन पिंधिया को कलर ड्रेस पिंधिया भल लगे आउ से कोई माने कौन चॉकलेट खाइबा भल लगे आ कौन से खाद्य तांकर प्रिय खाद्य आपन तांकर कथा बुझंती आ सुनती मध्य आ प्रत्येक दिन तांको ना आपन केयर करती बहुत भल पाती ये सब जिनस आप भीतर गोटे सुंदर मुहूर्त गोटे सृष्टि हुए जिते बड़े आप से जुआड़े बुलाबुली करने जाती आपना बड़ बड़ रिक्स नियंती आपण पार्टनर प्रति बहुत गुड़े मिछ कहीकि अन्य मानक पाखे जा पहुँची जाती आ सब किसी माने जोटा कि भाभी हम नहीं
ଆଉ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଯାଇକି ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଆସିବା, ଆପଣ ଖାଲି ବାଟ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗର ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯାହା ଗୋଟେ ହୁଏ ଆପଣ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଶୁଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ ସିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟ୍ ରହିବେ, କେମିତି ଭଲ ଟିକେ ମାନେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସିଏ ଯଦି ମାନେ ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ବାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, ସେଇଟା ଖରାପ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ବି ମାନନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନା ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ଦିନ କଥା କଟାକଟି, ନା କୌଣସି ଦିନ ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ପୁରା ଖିଆପିଆ କଲେ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଏନ୍ଜୟଫୁଲ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହେଇକି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସିଏ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବିତେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମାନେ ରିସ୍କଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ପୁରା ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେ ହିସାବ ମାଗେ, ଘର ଲୋକ ପଚାରନ୍ତୁ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇଠି ପୁରା କ'ଣ କରନ୍ତି, ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କୁହନ୍ତି, ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟନର ସହିତ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଦେଲି, କାହିଁକି କହିବି, କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇସବୁ କହିପଥା ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନର କଥା ମନରେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଆଉ କିଛିଟା କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, କିଏ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ହୁଏତ ସେଇ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଭରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଗଲା। ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ୍ ଭରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନୋବୃତ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଦୁଃଖ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇକା ଯାଉଛି। ସିଏ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବନାଟା ଥିଲା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ଯାଉଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରୋମାନ୍ସର ଭାବନା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସତେ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଡିସାପିୟର ହେଇଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ମିଳେଇ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ପୁରା ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ମନରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଲେସନସିପ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆପଣ ସମୟଟା ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଶେଷରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥାଏ
आउ जो एक्सपेक्टेशनटा थिला तांको ठारू आशा आपण करूथिले जे आपणक आशा एमती एमती पूरण हबो आपण तांको नै कि या स्वप्न देखछन स्वप्न कोन रियल जो स्वप्न देखिछन स्वप्न रियल साकार हेबा को जाउची आउ सबुर परिस्थिति को आपण सामना करिया पई तांको पई आपण सबुर परिस्थिति को सामना करिया पई आपण ट्राई करूचंती आउ ना कोन करूछन जेते बेले सी जो कोन जेते थर्ड पार्टी आपण भीतर तांको भीतर एंट्री करूची सेही थर्ड पार्टी ने आपण भीतर संपर्कटा भांगी चुरमार कर दउची धीरे धीरे आपण पार्टनर को निजर करी नै जाउची हुए तो केमिति नउची ब्लैक मैजिक करिक नउची कि गोटे कौन टेक्निक अप्लाई करी नउची कि ये सब दिन पूरा जोर जबरदस्ती आपण पार्टनर छड़े नेवा से पूरा बसी धीरे धीरे पार्टनर ना तांको प्रति निजर होगा पई माने निजर हो जाउचंती आपण प्रति जो विश्वास थिला से विश्वास हरै कि सी कोन करछन आगु तांको सहित पूरा संपर्क जमै के रखुचंती आउ आपण सहित आपण सी ऑप्शन बनै दैचंती आपण सी गोटे माने कोन जोटा कि तांकर इच्छा हला आपण सहित कथा होची तांकर इच्छा न हले कथा हो नांती तांको मन तांको इच्छा पर निर्भर करे हुए तो आपण 100 थर फोन कले से थरे उठाउचंती फेन पुनर्बार ब्रेकअप कर दउचंती फेन भांगी दउचंती एमदी सब करूचंती फेन जोड़ी दउचंती आ जोटा कि आपण तांको भीतर गोटे स्ट्रांग रिलेशनशिपटा रही पारु नै जोटा कि आपण से कथा को नै कि बहुत इमोशनली डाउन हो जाइचंती आ बहुत मेंटली हरास हो जाइचंती केमती निज स्ट्रांग करी कि पुनर्बार तांको नै गोटे कंक्लूजन पॉइंट रे पहुंचा पई बहुत कसरत करूचंती आ कोन करा जीवो सेही जो दिनछटा आउ कौन करा जीवो सबुर समाधान बाट धीरे धीरे खोलिबो आउ धीरे धीरे से थर्ड पार्टी रिमूव हबो थर्ड पार्टी आपण भीतर तांका भीतर थर्ड पार्टी दूरे जीवो धीरे धीरे आपणकर प्रेम आपणकर स्वप्न पूरण हबो पुनर्बार आपण रियूनियन हे कि भले रहिबे जदि भी सब समस्या बाट आपण पाई पारु नांती से केमिति आपण पाई परिबे मते कांटेक्ट करी मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम डिटेल विस्तीर्ण भाबरे कहिबी वीडियो समाप्त कले रहिले धन्यवाद नमस्कार।